Bonjour mes élèves, اليوم غادي نشوفوا la page 28 غادي نشوفوا le son F et le son V. J'écoute et je repère. أستمع وأحدد. Du café, le son la lettre qui est en rouge, c'est la lettre F. Du café. القهوة. Un cheval, la lettre qui est en rouge, c'est la lettre V. حصان. Un cheval. شوفوا la première question. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. غادي نشوفوا لي زيماج ونشوفوا يعني الاسماء ديال هادشي اللي كنشوفوه في الصور ونشوفوا الاسم الذي يتكرر. غادي نحددوا الصوت اللي كيتكرر. هذه de la farine يعني الدقيق. هنا دايرين لنا لو بلي باش نعرفوا بان سي de la farine. une fusée هو الصاروخ. هذا le café ou bien du café, le café. هذه la fourmi النملة, la fourmi. Je répète, de la farine, une fusée, du café, une fourmi. Donc شنو هو le son اللي سمعتوه كيتكرر à chaque fois? C'est le son F. كنلقاوه في la farine, fusée, café, fourmi. Donc le son qui se répète, c'est le son F. Encadre les mots où tu vois F. غادي نأطروا الكلمات اللي غادي نشوفوا فيهم la lettre F. Un sifflet. Le sifflet هو الصفارة. Un sifflet. On voit F. عندنا 2 F. Donc un sifflet. هاد لو مو فيه F. L. هذا L هي كتعني لنا هي. ما فيهاش F. Une fusée. الصاروخ. La fusée. فيها F. Donc on va encadrer une fusée. Un film. Film فيها F. Un tapis. ما فيهاش F. زربية. On voit pas le F ici. Une fée. On voit le F. La fée هي الجنية. Un défilé. On voit la lettre F. Le défilé هو الموكب. نشوفوا la question B. Souligne la lettre F chaque fois que tu la vois. مي غتبان F غادي نسطروا عليها. نسطروا على الحرف F. La lettre F. Une affiche. l'affiche هما ديك الملصقات اللي كيكونوا كيلصقوا هكا ديال لا بوبليسيتي ولا كتكون لي زافيش ديال لي فيلم في لي سينما. داكوغ الملصقات. une affiche. غنسطرو غير على F. غنسطرو على 2 F. داكوغ. de la farine. قلنا farine هي الدقيق. فاطمة F. un fil. الفيل هو الخيط. facile هي شي حاجة سهلة. facile سهل. un four. الفرن هي F. سطرنا على F. C. encadre la syllabe où tu vois F. غادي ندوروا على المقطع الصوتي اللي فيه F اللي كنشوفوا فيه F. كافي. هاد لا سيلاب فيها F. كافي. farine. fa. fusée. صاروخ. fu. La syllabe فيها F. La deuxième question. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. La même chose بحال السؤال الأول. شنو هذا؟
un vase un vase واحد المزهرية كبيرة un vase cheval un cheval هذه une olive زيتونة une olive une vache je répète un vase un cheval une olive une vache donc le son اللي كتسمعوه كيتكرر هو le son V vase cheval olive vache donc le son qui se répète هو le son V. Encadre les mots où tu vois V. غادي نأطرو الكلمات اللي كنشوفو فيهم لا lettre V. Une voiture سيارة. On voit la lettre V. Une voiture. Une fourmi. نميلة. Une fourmi. On voit pas le V. Un vélo. دراجة. La bicyclette. Un navire. Le navire هو ديك الباخرة الكبيرة. Un navire. On voit le V. Un radis. Le radis هو الفجل كنديرو في لا سالاد. Un radis. On voit pas le V. Une vache. بقرة فيها V. Souligne la lettre V chaque fois que tu la vois. نسطرو على V فوق ما تبان V غنسطرو عليها. Une vache. La lettre V. Une avenue. شارع. Une avenue. Un lavabo. هو المغسل كنغسلو فيه les mains ديالنا. Une ville هي المدينة. Une vue هي نظرة. Une vue. نشوفو هنايا سي encadre la syllabe où tu vois V. غادي ندورو على المقطع الصوتي اللي كنشوفو فيه V. Vélo. On va entourer V. Avenue. V. Cheval. La syllabe val. D'accord mes chers élèves بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا. à la prochaine séance ان شاء الله.